Usa sa akong paborito nga port ang sa Cebu. Tungod kay dool ra ang mga malls ug mga laaganan diri sa port, ug ang sa Cebu guys maupod ni ang usa sa pinakanindot nga destination sa among barko. Tara, ubani ko ninyo. Hello, mayong adlaw. Karong adlaw guys, ang atong barko nidunggo sa Cebu, ang port nga usa sa pinakanindot nga destination sa among barko. Pagdunggo dayon sa barko guys, gusto nagay ko muna og tungod sa kanindot sa lugar ug usa pa sad para maka-connect sa wifi sa terminal. Pero guys, pag abot ako sa terminal, hinay kayo ang internet. Mao di ay tungod kadaghan kayo ang ni-connect. Mao nang nigawas ko sa terminal ug nangita og kananan nga naay free internet. Akong mga kauban guys, wala namang gawas kay tungod ga nasa lagi palit nga internet sa barko. Mahal pod ang internet sa barko guys, $45. Mao nang tagsa ko maka-online tungod kay kada dunggo namo sa barko usap ako maka-connect og wifi. Maayo gani kay kada port na free wifi. Ug wala koy lain nakita nga establishment guys nga na free wifi. Ari ra gid ta sa Starbucks padulong. Pero maikog man ko mo connect og free wifi diri guys kung wala tay paliton. Mao nang mo respetar dan taog pinakabaratuhon. Pinoy pa bay imo guys nga diyo ta kay makitag paagi. Paagi ba nga palit gamay, standby dako. Kay alangan man pila sa ko ka oras nag standby diri guys. Ug nagdugay jud kog order ani guys kay naglisod jud kog sabot og Japanese language. Kinsa hindi magdugay guys nga siya nag-Japanese ako nagbisaya. Di ba tablaming duha? Bitaw joke lang guys. Gamiton gyud din nato ang atong universal language ka para pag naabot ta. Ug karon naabot na akong order nga matcha. Matcha lang akong gipili kay dili man ko pwede og coffee base. Ug naasag ko mga kauban diri nga mga Pinoy nga kauban ako sa barko. Ug nindot pod ni nga establishment guys kay nasa sila klase-klase nga libro nga pwede nimong basa-basahon. Kana bitang nagukay-ukay ka sa libro pero wala kay nasabtan nga letra. Tapos sila mga comics. Pero ang akong giganahan guys ang kining mga libro nga na-guide kung saon pagluto sa ilang mga pagkaon. Daghan kay ni gamit sa internet guys, pero okay ra kay kusog man pud ang ilang internet connection diri. Pagkahuban ako og internet, ako lang pud gi-explore kadiyot ang lugar. Pagsakan ako sa babaw, daghan man kay tawo. Tungod kay naa diri nabutang ang grocery section. Ug wala na ako mosuod sa grocery kay wala man gihapon ko ipaliton. Alas 4 sa hapon ko naglakaw-lakaw guys, pero init lang gihapon kaayo diri sa Japan. Pero naingon sila basta ma-Vermont na, mubugnaw na daw ang hangin. So lito na natog lakaw guys kay dugay para ba mi mo balik ani nga port. Akong mga kauban dili pa sila mo gawas kay init pa kuno. Unya na kuno sila mo gawas og tingbugnaw na bahala ng init basta kay makakontak lang ko sa akong pamilya sa Pinas. Pero maayo man sila kay nasa live budget mang palit og internet sa barko. Nasa mga bases diri guys nga nag-offer og tour package. Pero ang kasagaran mo avail ana ang among mga guest sa barko. Og karon guys mosulod og tagbalik sa terminal. Og kung sa terminal lang kamo standby guys naapod sila yung mga kasing klase diri nga mga pasalubong nga pwede nimong dadon sa Pinas. Og karon guys, hapit naman gid ang atong oras sa duty. Kinahanglan nata mo balik sulod sa barko. Og sakto ra gyud ang oras sa akong pagbalik guys. Kay tungod wala naman ko mopalayo kaayo sa port. Maunay naka-advantage sa Cebu guys tungod kay doon ra kayo ang mga laaganan ug mall. Karon mosuod na ta sa barko tungod kay pila na lang ka minuto balik na pud ta sa atong trabaho. Naa pa sila pa welcome drinks diri pero ato ra ko mo inom sulod sa akong cabin. Daghan na pud ang namalik sa barko tungod kay naa ra mi limit nga oras nga pwede mi mo gawas. Pero okay ra at least naka-explore ta kadiyot sa gawas ug maoning realidad sa kinabuhi sa seaman guys. Malipay lang kumudunggo ang barko ug mao na to guys mag-ilis ako og uniform para mobalik na sa trabaho. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tanan. Bye bye.